Hai semuanya, jadi gue dapet request dari Amasiro-chan nih yang minta tolong cariin PC budget 2 jutaan bisa buat main game World of Warship. So ya udah langsung aja simak video berikut ini, intro. Game World of Warship. Jadi buat kalian yang lagi cari PC buat main ini game ya, World of Warship. Jadi ini game dari Steam. Gue nggak tahu ini game kayak tembak-tembakan war gitu. Gue langsung lihat ke spesifikasi requirement-nya juga ya. Jadi di sini gue lihat yang minimumnya aja. Jadi ini pakai i3 2120 nih. i3 3210, i3 generasi ketiga, i3 3210 ya. Pakai minimal RAM-nya 4 GB atau pakai AMD Athlon X2 245 atau 250. Oke, untuk VGA-nya sendiri disarankan pakai GT 630, pakai iGPU Intel High Graphics 4000 atau AMD Radeon R7 240. Oke. Jadi di sini ya untuk i3 2120 pun average CPU-nya di angka 2134. Ini udah gua telaah. Jadi di sini gua sarankan kalian ambil PC Intel Core i7 3770 nih. Harganya 3 juta ya. Kurang lebih 3 juta lah. Diskonnya cuma 30.000 perak. Oke lah buat ongkir lah, hitung-hitung lah. Jadi ini menurut gua spesifikasi yang paling gua klik gitu, harga 3 juta dapat Intel Core i7 3770 dikirim dari Kabupaten Bandung. Oke. Pakai Intel Core i7 3770. Untuk Intel Core i7 3770 sendiri pun menurut gue ini jauh lebih oke lah ya. Pakai chipset Intel H61. Pakai iGPU dia, pakai iGPU Intel HD Graphics, ntar bakal gue jelasin lagi. Habis itu RAM-nya udah 16 GB, SSD 210 GB pada power supply. Gue nggak tahu ini power supply paling 500 watt yang kaleng lah. Casing gaming sama free packing kayu. Terus yang perlu di-upgrade RAM nggak usah. Hard disknya aja upgrade ke 500 GB cukup lah. Ini pakai SSD 240 GB. Menurut gua buat penyimpanan SSD 240 GB buat booting doang kayaknya kurang sih. Booting aja udah 80 GB, 100. Ya paling upgrade hard disk lagi lah buat penyimpanannya lagi. Oke. Ada yang baru beli tahun 2028 nih, bocil 1. Ada ini kurang lebih nih GTA 5 ya. Buat editing juga nih jalan. Oke, jadi gue ulas lagi nih. Intel Core i7 3770. Gue pelan-pelan deh. Keluaran tahun 2012, 22 nanometer. Oke. Lanjut, keluaran tahun jadi udah 10 tahun usianya. Habis itu dia udah 4 core sama 8 thread i7 3770 ya. Dengan frekuensi dasarnya 3,4 up to 3,9 GHz. DDP-nya agak cukup tinggi di angka 77 watt ya. Habis itu kita lihat lagi, turunin lagi spesifikasi memorinya. Dia support DDR3 paling maksimal di 1600 MHz dan minimumnya di 1333 MHz. Oke, lanjut lagi. Untuk grafik prosesornya sendiri pakai Intel HD Graphics 4000 ya. Ini udah sesuai dengan spesifikasi minimumnya. Pakai frekuensi dasar grafiknya di 650 MHz dan frekuensi dinamis max grafiksnya yang jalan di 1,15 GHz. Oke. Menurut gue ini so far masih so good lah. Ini tokonya ya. Jadi ini tokonya kurang lebih ini trusted lah. Ini udah laku banyak juga nih, bintang 5 semua. Oke, jadi tokonya udah trusted, gak ada masalah. Lanjut untuk average CPU max-nya i7 3770 pun di angka 6.398. Kencang gak bang? Kalau buat main game selain game yang tadi, menurut gue ini masih oke lah. Jadi tergantung kalian ya. Ini budget 3 juta pakai i7 3770 ya oke lah. Dari Intel ya ini ya. Oke. Habis itu Intel HD Graphics 4000 pun di angka average 3D Max-nya 338. Dan di video kali ini gue bakal menyertakan VGA apa yang perlu di-upgrade. Yang seperti biasa ya, kalau kalian nonton videonya sampai habis pasti gue jelasin kurang lebih apanya aja yang perlu di-upgrade gitu. Jadi supaya kalian pada saat beli PC ini punya pegangannya nggak bingung gitu ya. Oke. Intel Core i7 3770 menurut gue kalian lebih better upgrade ke GTX 1050 ya. GTX 1050 cukup lah. Paling kalian ntar nambah budgetnya kisaran 1,5 juta nih. Link gue taruh di deskripsi nanti ya. VGA GTX 1050. Ini dari Jotak. Jadi tambah 1,5 juta lagi kalau kalian mau upgrade.
Ini gue yakin kencang lah kalau udah upgrade lah. Intel Core i7 3770 sama GT 1050. Kencang ini menurut gue lah. Ya. Nggak bakal bikin pusing kepala. 3 juta ditambah sama 1.500.000. Jadi kalau di total ya 4.500.000. Ini pakai Intel Core i7 3770 gitu. Ini cuma balik lagi ke kalian lah ya. Kalau kalian mau beli PC ini, upgrade-nya sama yang ini gitu. Gue udah banyak saranin PC budget 2 jutaan, 3 jutaan juga, jadi bebas. Cuma yang gue saranin, gue yakin spesifikasinya gak ngenes gitu loh. Gak kayak yang ada lah beberapa yang gue udah baca ngenes buat spesifikasi gue baca gitu. Oke? GTX 1050 kalau tadi bottleneck-nya kan cuma 1,3%. Itu ya menurut gua masih oke lah ya. i7 3770 sama GT 1050. Average G3 dimaknya di angka 5065 ya, masih kencang ini. Kalau tadi ini mana nih? i7 3770 6300. Oke. Dia support DirectX 12, OpenGL 4.5, core clock-nya juga masih kencang lah di 1354 MHz dan memory clock di 1752. Max TDP-nya 75 watt. Catatan dia gue lupa nih. Kalau misalkan kalian udah upgrade ke GTX 1050, power supply-nya upgrade lagi. Gua nggak tanggung jawab kalau misalkan kalian udah beli PC ini, power supply-nya pakai bawaan casing, upgrade VGA. Mungkin sehari 2 hari kemudian tuh PC meletup. Udah, gue lepas tangan cuy ya. Jadi kalau mau upgrade VGA, kalau power supply-nya nggak mendukung, upgrade dulu power supply-nya. Jangan sampai lu pakai power supply abal-abal, abis itu lu upgrade VGA, hancur PC lu, serius ya. Karena gue udah ngalamin sendiri dulu. Oke, jadi sekarang gue bakal kasih lihat performanya sih, terutama buat game ini ya, World of Warship ya. Buat i7 3770 sama Intel HD Graphics 4000. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 There they are. Ups and downs, just like every different season. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing though. You always gotta find it out. Negative thoughts, poison they ride. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Oke lah, jadi ini PC budget 3 juta, kamu mintanya 2 jutaan. Gue udah cari yang 2 jutaan sebenarnya juga, cuma gue nggak klik gitu, nggak serak gitu, nggak bikin gue langsung tek gitu. Jadi gue baca dulu. Sebenarnya gue kalau cari PC agak buka banyak juga, gue baca dulu yang paling klik baru gue ambil.
Gitu, oke. So video sampai sini dulu, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian sukses terus. See you tomorrow. Bye bye. Ciao.